Allez-y. Donc aujourd'hui, on va commencer ce chapitre-là. ما فماش ما أسهل منه هالدوزاج هذوما. Donc on va faire Inch'Allah quatre dosages. ما فماش ما أسهل منه الدرس نتاع الدوزاج هذا. Donc il suffit de se concentrer بركة شوي. D'accord? Il suffit de se concentrer. Bien sûr, فما des acquis. D'accord? اللي هما اللي قريناه في les acides et les bases, les constantes d'acidité, les constantes de basicité, كيف اللي قريناه الكل في البي اتش les expressions نتاع البي اتش etc. دونك لي زابليكاسيون نتاعهم الكل هذوكم يجيو في الدرس نتاع لي دوزاج داكور دونك فوالا هاي نتعرفوا مع بعضنا لهنا على البلان de notre chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? On va définir c'est quoi un dosage, pourquoi on va effectuer un dosage, d'accord? Donc, le concept de dosage, c'est quoi? Ensuite, on va découvrir le dispositif expérimental et je suis sûr et certain, le dispositif de dosage. Ensuite, on va s'intéresser les quatre dosages internes, d'accord? Donc, on va commencer par un dosage d'un acide fort par une base forte. Donc, avec dosage قريتوه في deuxième année secondaire. Donc, تعرفوا mais عندكم quelques notions على الدوزاج d'un acide fort par une base forte, d'accord? كيف l'inverse نتاعو ماهيش باش تبدل برشا حاجات juste باش نقلبوا la solution T30 et la solution T3. Donc, on va parler du dosage d'une base forte par un acide fort, donc c'est l'inverse, d'accord? Ensuite, on va s'intéresser à un dosage d'un acide faible par une base forte. Ensuite, l'inverse, c'est le dosage d'une base faible par un acide fort. D'accord? monsieur معناها دوزاج دي يصير كان بالفور ديما. صحيح très bien ياسين. Donc remarque في بلاصتها كانت تلاحظ ديما بعد كلمة باغ لهنا ديما l'entité تكون forte quel que soit acide ou la base. Donc regardez بعد كلمة par une base forte par un acide fort par une base forte par un acide fort. Donc maintenant معناها autrement dit la solution T30 maintenant je me تكون كان une entité qui est forte. D'accord? Bien. Alors, on va commencer par la définition. Donc, نتعرفوا على الconcept نتاع الدوزاج الساعة. C'est quoi le dosage? D'accord? ما بعدنا لهنا. Le dosage désigne une méthode. Donc, c'est une méthode في chimie. هي طريقة. C'est une technique. D'accord? Donc, c'est une méthode qui permet de déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique. معناها autrement dit, احنا عندنا في laboratoire, par exemple, un acide, d'accord? La concentration نتاعو ما نعرفوهاش, d'accord? Donc, on peut utiliser cette méthode, le dosage, pour déterminer cette concentration inconnue. Par conséquent, la quantité de matière inconnue, d'accord? Donc, l'objectif et l'objet نتاع الدوزاج هذه l'idée الأولانية الأولاد. الهدف من الدوزاج إنه نطلعوا une concentration وإلا quantité de matière inconnue, d'accord? Bon, on a deux types de dosage. زوز أنواع من les dosages. Donc, فما les dosages par étalonnage, dans lesquels on mesure une grandeur physique que l'on compare à des valeurs connues. Ben, هذه normalement عندكم فكرة عليها صغيرة في troisième année qui قريتوا la conductance d'une solution. D'accord? La conductance G اللي هي عكس الرésistance. Donc, avec un dosage par étalonnage ونوع من الدوزاج. اللي نحن ماناش باش نخدموا عليه تو في الشابيتر هذا دونك باش نحن نخدموا على التيب الثاني دونك وعندنا لي دوزاج باغ تيتراج داكوغ خاطر فما شكون ما يفرقش ما بين التيتراج والدوزاج يصحاب التيتراج هو بدو دوزاج نو التيتراج هو نوع من الدوزاج. D'accord? Donc, c'est quoi le dosage par titrage? Donc, les dosages par titrage dans lesquels on fait réagir l'espèce titrée avec un réactif titrant. معناها الميثود هذه elle est basée sur une réaction chimique. D'accord? Donc cette méthode est destructive. Destructive, c'est-à-dire il y a un point d'équivalence où les deux réactifs disparaissent. D'accord? Enfin, quel point هذيك. Donc l'échantillon est perdu à la fin du titrage. D'accord? Donc une fois que la solution titrée est totalement consommée, بعد le point d'équivalence ما عادش باش نلقاوها. D'accord? Elle est totalement perdue. Donc, le titrage, Monsieur, oui. monsieur, ما فهمتش معناها دوزاج باغ étalonnage. Ben, قلنا le dosage par étalonnage هذه الباز نتاعو البرانسيب نتاعو c'est de mesurer une grandeur physique.
شكون نسأل السؤال؟ ايه يا مسيو. ايه يعطيك الصحة ايه على الكيستيون. دونك احنا كي نخدموا avec les solutions, parmi les caractéristiques d'une solution aqueuse, elle est capable de conduire le courant électrique. Donc on peut mesurer ce qu'on appelle la conductance. Donc cette partie est traitée en troisième année. D'accord? La conductance d'une solution. Donc si on va faire un dosage dont l'objectif, c'est de mesurer une grandeur physique telle que la conductance. Donc, dosage avec un dosage par étalonnage. Ce n'est pas un dosage qui est basé sur une réaction chimique. فهمتني؟ Voilà. نحن لهنا on va s'intéresser uniquement au titrage. ماناش باش نخدموا بالétalonnage, اما ça fait du bien اللي انت تعرف. Donc, les fameux زوز انواع, un dosage par étalonnage et un dosage par titrage. نحن on va s'intéresser les titrages, d'accord? Qui c'est un D'accord. dosage basé sur une réaction chimique. شنو هي الرياكسيون شيميك اللي باش نخدموا عليها نحن؟ شنو هي الرياكسيون؟ Acido-basique. Acido-basique. C'est une réaction tout simplement acido-basique. Ah. Donc, dosage d'un acide par une base. Donc, c'est une réaction acido-basique. Ben, le titrage, donc on va s'intéresser au titrage. Le titrage consiste à faire réagir l'espèce chimique à doser avec un réactif dont on connaît la concentration. Donc, il y a la solution titrante. Donc, on a la concentration de la solution qui est dans le burette. D'accord? Donc, on ajoute progressivement le réactif titrant jusqu'à l'équivalence. Donc, là, on a le principe de titrage qui correspond au moment où les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Expérimentalement, on place la solution titrante de concentration connue dans une burette. D'accord? Ben, إجا خلينا نفهمه بطريقة بسيطة كبرنسيب معناها équivalence, d'accord? Acido-basique, voilà, équivalence في une réaction de dosage. Bien sûr. Donc, on a deux solutions. D'accord? Juste une petite introduction. Hein? Donc, on a deux solutions. Solution, je vais faire le burette comme ça. Ou solution, je vais faire le bécher. D'accord? Initialement, quand tu fais le bécher, il y a une certaine quantité de matière. Ou fait le burette, une certaine quantité de matière. Ben, supposons, on a ici l'acide, et dans la burette, on a la base. On a quelle entité a une quantité de matière initiale. Donc, supposons, pour l'acide, on a 4 moles. C'est un exemple là, juste, le principe de l'équivalence. D'accord? Donc, on a 4 moles pour l'acide à doser. الباز مش بالضرورة تكون فيها 4 مول، تنجم تكون فيها 8 مول si vous voulez. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ben, donc نحن on va doser les 4 moles هذوما باللي 8 مول نتاع الباز. D'accord? Donc d'après vous l'ولاد, si je vais ouvrir le robinet تاع البوريت قداش لازمني نهبط من مول pour atteindre l'équivalence? 4. 4 moles. هذاك اش معناها équivalence؟ معناها autrement dit كي نهبط une mole هذه من الباز elle va réagir avec l'acide. Donc والزوز ils seront disparus. من بعد نزيد نهبط مول أخرى كيف المول هذه elle va réagir avec la mole de l'acide. Donc la disparition. نزيد نهبط مول أخرى كيف نهبط la dernière mole. Donc la dernière mole de la base هذه هي qui va donner l'équivalence. فهمنا؟ C'est clair? معناها autrement dit الولاد l'équivalence هو عبارة على شنية؟ Donc تصير égalité ما بين النومبر دو مول de la base avec nombre Nombre de le moles nombre de d'acide. moles de l'acide. d'acide. Voilà. معناها on dit que les deux réactifs نتاعي يكونوا en proportion stoichiométrique. Proportion stoichiométrique. معناها في البوان d'équivalence ما عادش عندي l'ion caractéristique de l'acide اللي هو باش يكون H3O+, bien sûr, et l'ion caractéristique de base OH-. D'accord? Et dans le cas où on fait un dosage d'un acide fort par une base forte. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Normalement, متفاهمين. نتعداو donc le deuxièmement maintenant le dispositif expérimental. Donc نذكروا مع بعضنا. يا ليزي. Donc انا باش نبدا لك باهم حاجه الاولاد، واول حاجه ماذا بيك تصورها كي يطلب منك لو ديسبوزيتيف. برشا تلامذه ينساو دونك الحاجه هذه اللي هو السيبور.
رد بالك تنسى السيبور. دونك فهمت لي، يبدا يصور لك البيورات، يصور كل شيء، البيورات يخليها معلقه هكاك ما بين هواء وفضاء، فاش شاده يا ولدي البيورات، فهمتني؟ دونك لازمك تصور السيبور. دونك لو سيبور ici. Voilà. Un بعد. Donc عندنا la burette ici graduée. هكا ولا؟ Donc la burette Oui. graduée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette burette graduée? La solution titrante ou la solution titrée? Titré. La solution titrante. La solution titrante. Donc la solution titrante. مشروطي 30 هي اللي باش ندوزي بها. صحيح. Très bien. هي اللي باش ندوزي بها. B. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? هذا شنية؟ سي بربي كي تعمل ولا فيها شوية فيها شوية. pH mètre. Très bien. بس كي تعمل شي ما من غير ما تنسى سيبور ما تخدمهاش تحسب غلط الكل. ليه مش غلط؟ نون سي با، نحكيو على البريسيزيون هنا، فهمت؟ نحكيو على البريسيزيون. سي انا اليوم عندي دوفوار جاني السيمانه هذا بالذات نسيت ما عملتش سيبور. ميساج سي با غراف، سي با غراف، مش مشكل. انا جوست انا قلت لك السيبور معناها بور لا بريسيزيون. بيان. دونك حطينا لو بي اش متر. دونك هذه الصفرة هذه سي كوا تابعه البي اش متر؟ هي السوند نتاع البي اش متر. فوالا. دونك سي لا سوند du pH mètre. باهي. هذايا بيان سور. لازم البي اش متر. Bien sûr, on va suivre le pH. Comment varie le pH lors de l'ajout d'une solution titrante avec l'objectif interne. D'accord? Le LED, تفقدونا les micros. فما حس. أي تفقدونا les micros. le LED هذه donc الموجودة في البيشير. donc هذا قلنا c'est un بيشير هذا. إيه. alors الموجودة في البيشير شنو نسميوها donc؟ solution titrée. La solution titrée. Très bien, donc c'est la solution titrée. C'est la solution titrée, à doser. Voilà. B. فما حاجة صغيرة لهنا اللوتا كان شفتها ولا لا في وسط سوليسيون هذية. اجيتاتور لا لا مش لاجيتاتور هاو لهنا. هكا الباغو. D'accord. Donc c'est l'agitateur magnétique. Mais هذا qui va faire donc la rotation باش يحرك لنا solution. Donc il s'appelle le barreau aimanté. Voilà. Le barreau donc aimanté. B. Donc هذا le dispositif de dosage. Donc à connaître, hein, à retenir. D'accord? Donc لازمنا ما ننساو فيه حتى شيء. B. Allez-y. Donc on va passer donc le dosage l'ouleni. Donc le plus simple, un dosage d'un acide fort par une base forte. D'accord? B. هذا dispositif, juste on va utiliser les entités internes. D'accord? Donc ici, في البوريت شنو باش نحط لهنا؟ l'acide ولا الباز؟ الباز. الباز. ديما الولاد بعد كلمة باغ l'entité هذيك تتحط في البوريت. D'accord? C'est la solution titrante. Très bien. B. Donc l'année, je prends la base. Quelle est la base forte? NaOH. C'est la solution d'hydroxyde de sodium NaOH. NaOH donc. B. Fil bécher. Donc on va mettre ici l'acide fort. l'acide fort. HCl. HCl, voilà. L'acide chlorhydrique. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif interne, donc l'objectif, c'est de suivre comment varie le pH en fonction de l'ajout du volume. Quel volume? Le volume de la solution titrante. On va ouvrir le robinet ونبداو نزيدو بشوية بشوية ونشوفوا le pH كيفاش قاعد يتبدل en fonction de l'ajout de ce volume de la base NaOH. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Bien. قبل ما نبداو نعملوا دوزاج نتاعنا وقبل ما نحل الروبيني de préférence on utilise un indicateur qui permet de repérer donc le point d'équivalence.
كيفاش باش نعرفها انا لو بوان ديكيفالونس؟ ما هو لازمني نستعمل انديكاتور هو qui va indiquer donc ce point. Donc l'année on va utiliser le BBT, le bleu de bromothymol, comme indicateur جوست coloré. ساعات يسألك ايش استعملت بالضبط Voilà. فما On va voir ça donc au cours de ce chapitre. D'accord? Alors, l'année, on va ajouter quelques gouttes de BBT. Donc, utilisé comme مسيو oui, مسيو تو هنا كي نحطوا البي هاش متر نحنا باش نقيسوا البي هاش اللي نخلطوا للسيت باش تولي سوليسيون نوتر ما très bien. يكفيش البي هاش وحده لازم نحطوا انديكاتور كولوري اي لكن في الكا بي هذايا هاش متر قلت لك الكا هذايا سي ان كا سامبل هكا ولا لا؟ دونك اذا كان تخدم من بعد ان اوتر دوزاج باغ اكزومبل d'acide faible par une base forte. Donc est-ce que la question est-ce que seulement avec les valeurs de pH est-ce que tu peux repérer le point d'équivalence? لا Non, d'accord? لا Donc il faut utiliser un indicateur coloré. D'accord? Aïe. Allez-y donc l'OLED. Donc l'année كالعادة نستعملوا simulation. Donc عبارة باش نعملوا التجربة. هاي تابعوا مع بعضنا لهنا. هاي allez-y هاي. دونك نجيو لهنا ونحطوا لي فالور نتاعنا وال اكسيتيرا سوليسيون تيتري شنو هي سوليسيون تيترونت لي كونديسيون اكسبيريمونتال ومن بعد باش نبداو نزيدوا بشوي بشوي. داكوردو؟ هاي نتابعوا مع بعض. السوليسيون تيتري هايك سوليسيون اكوز d'acide éthanoïque. دونك لهنا نبدلوها. دونك تولي اسيد كلوريدريك. داكور؟ Donc, le volume تاعها 20 millilitres, la concentration 9,3 10-2. Donc, la concentration, normalement, c'est inconnu. D'accord? هي اللي باش نطلعوها. D'accord? Alors, ensuite, la solution titrante. La solution titrante, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. La NaOH de concentration C égale à 10 à la puissance moins 1 mol/litre moins 1. D'accord? Bien. Les conditions expérimentales maintenant. Bon, تنجم تستعمل pH mètre, voilà, utiliser un conductimètre, donc c'est pas notre cas, donc c'est un dosage pH métrique. تنجم تعمل dilution, donc les solutions avant d'effectuer le dosage. Donc pour le moment, نحن مانيش باش نعملوا dilution, on va ajouter l'eau par la suite, باش نشوفوا l'effet de la dilution. والا donc نستعملوا un indicateur coloré acido-basique. Donc, أنا هو اللي نختاروه الولاد. Donc, on a plusieurs indicateurs colorés. On a pour le dosage d'un acide fort par une base forte, on va bleu de utiliser bronze. le bleu de bromothymol. Voilà, le bleu de bromothymol. Ah, et on va donc ajouter la base à l'acide progressivement. شنو تلاحظ الولاد لأن coloration في البشر جون jaune. Donc là, pour un milieu acide, pour un milieu acide, le BBT vire au jaune. D'accord? Allez, on va ajouter progressivement la base. Allez, شوي بشوي تبع معي لهنا. هاي تبعي هكا بشوي بشوي قاعدين نزيدوا في الباز. تلاحظ لي الكورب قاعدة تترسم لهنا. Donc comme vous voyez, suite à l'ajout de cette base, le pH il augmente très légèrement. D'accord? Voilà. Le milieu مازال acide. هكا ولا؟ Donc d'après vous, quel est le réactif limitant dans cette phase? انا وهاش Voilà, c'est-à-dire OH-. Donc l'ion qui va intervenir dans cette réaction, c'est OH-. Donc OH-, c'est le réactif limitant. H3O+, qui est caractéristique de l'acide, c'est un réactif qui est onyxé. D'accord? Autrement dit, des ions H3O+, qui vont réagir avec les ions OH- versés dans ce cas. Donc, toujours, il y a une quantité restante de H3O+, avec allège, brat solution de acide. Donc, ensuite, je vais continuer à ajouter la base. Le pH, il augmente aussi progressivement. Oui. D'accord? Voilà, comme ça. ومن بعد كي نوصل فما كوربور باش تتصور نولي نتبعها بشويه بشوي. ترى لهنا نولي نتبع جوت اجوت. تبع جوت اجوت. خاطر تري سنسيبل الزون هذه. Hop. Alors, pour cette goutte,
الميليو كيفاش ولا لهنا؟ bleu, غير vert, لا vert. سي با بلو Ouais. سي با بلو Ouais. دونك Ouais. الكولوراسيون Vert. هنا نتاع البي بي تي سي فيرت Vert. ce qui montre quoi pH ici égale à Oui. 7 donc ce qui Neutre. montre que la solution elle est neutre هكا ولا autrement dit la quantité de H3O+ ولات égale الولاد فقدونا لي ميكرو عايشكم donc قلنا pour le pH égal à 7 donc le BBT vire au vert donc ce qui montre que la quantité de H3O+ est égale à la quantité de OH-. Donc les deux réactifs ici sont en proportion stoichiométrique. Donc nous sommes au point d'équivalence. d'équivalent. Voilà. Équivalence. Voilà. Je vais ajouter une autre goutte. Hop, شوف كيفاش ولا donc le couleur نتاع le BBT. ولا bleu. D'accord. Donc le milieu ou la basique. Donc je vais continuer maintenant, c'est bon, donc le pH est supérieur à 7, donc le milieu ou la basique. نجم نزيد نواصل هكا. Voilà. Comme vous voyez. Et voilà donc la variation de pH en fonction du volume de la base ajoutée. Donc, هذه الكورب اللي تحصلنا عليها. D'accord? Donc, si on va interpréter rapidement cette courbe, qu'est-ce qu'on peut dire? Comporte 3 zones. Le valeur de pH. D'après vous, في المات البوان هذه اللي تتبدل فيها فما changement de variation ici. Point d'inflexion. Ça m'a point d'inflexion. Donc, d'après vous, l'ولاد, cette courbe قداش فيها من point d'inflexion? Deux, un point. Un point d'inflexion. Un seul. Un point. ركز مليح ركز مليح. Un point. Un seul point d'inflexion. مرة واحدة. Voilà, change de- très bien. Normalement, c'est وين صارت le point d'inflexion? pH égale à 7. Le pH égale à 7. C'est le point d'équivalence. C'est le point d'équivalence pH égale à 7. D'accord? Ben, je vais continuer avec ce dosage, mais maintenant, je vais ajouter de l'eau. معناها باش نعمل dilution. شنو هي الحاجة اللي تنجم تتبدل في الكورب نتاعي إذا كان نخدم initialement بسوليوشن diluée. D'accord? الفوليم. volume. هاي تبعوا مع بعضنا لهنا هذه رجعها. Ben, très bien. Donc, le pH في l'équivalence l'ولاد قداش؟ مش قلنا 7؟ Oui. Très bien. ترى شوف لي البي اتش انيسيال هنا قداش البي اتش انيسيال الاولاني بكل à peu près 1,1 رجعها à 0 هايك 1,07 donc هذه اذا كان ما نخدمش بالديلوسيون donc supposons maintenant je vais travailler je vais refaire le dosage mais avec une solution diluée d'acide. D'accord? Donc, regardez ici, le volume à ajouter d'eau. نزيد par exemple 50 millilitres. مرة نخدم ب 50 ومرة نخدم ب 100. Par exemple, نشوف شنو هي الحاجة اللي تبدل. نخدم ب 50. Regardez le LED, le pH initial. قلنا sans dilution 1,01, 1,07. Sans dilution. Si je vais ajouter de l'eau, je vais ajouter 50 millilitres d'eau. قداش ولا le pH initial? 1,59. 1,59. معناه autrement dit, إذا كان نخدم avec une solution diluée, le pH initial, bien évidemment, il va changer. D'accord? Bien. Oui. solution diluée. شنو نقصد بسوليوشن diluée؟ أي. معناها قبل ما نعمل الدوزاج نتاع الاسيد نتاعي نزيدوا الماء نزيدوا كونتيتي نتاع ماء فهمتني نخفف له في الكونسنتراسيون نتاعو داكور نشوف شنو هي لي في نتاع الديلوسيون دو سيت اجو دو لو على الكورب دو فارياسيون دو بي اتش ان فونكسيون دو فوليوم اول ريمارك قلنا اللي البي اتش انيسيال تبدل داكور il a augmenté mais اللي كان 1,07 ولا 1,59 سو لوجيك على الاخر انت مادام زدت الماء الكونسنتراسيون باش تتبدل الاسيد نتاعي il est fort donc le pH après la dilution il va augmenter un petit peu ترى نشوف وي ريان باش قرانا قبل كان الديليسيون تاع اسيد كيبدا فور ما تبدلش البي اتش لا عاد نو عمرنا ما قرينا حاجه كمان هكا فهمتني بالنسبة للأسيد وإلى الباز qui تزيدهم الماء le pH il va varier pour l'acide il va tendre vers 7 c'est-à-dire il va augmenter pour les bases il va tendre aussi vers 7 donc il va diminuer
شو والله قراها لنا بروحنا في الكلاس في درس البي اتش. جوست ثبت انت ريان، ثبت الانفورماسيون فانا باراجراف بالضبط. داكوغ، بالك تحكي في حاجه اخرى. باهي، لوبجيكتيف الاولاد نتاعي لهنا كي زدت الماء نحب نشوف البي هاش في ليكيفالونس يبقى سيت والا يتبدل. اون فا اجوتي دونك لا باس، او كان نجم نزيد توا لهنا كيما نحب. دونك ما فماش علاش نبقى نتبع فيها بشويه بشويه، خاطر سي لا ميم اكسبيريونس اون فيت. جوست قلت لك لوبجيكتيف نتاعي نحب نشوف البي هاش في ليكيفالونس بقى سيت والا لا. D'accord? Donc, je vais refaire ici. Donc, خلينا نزيد لهنا وجوست باش نبقى نتبعها شويه فك الكوربور. شوف وقت الميليو نوتر شنو هي البي اتش اللي عندي. لان نبقى نزيد غوتا غوتا وتبع لهنا الكولوراسيون تاع البي بي تي وقتاش تولي فيرت، غاديك هي ليكيفالونس. قاعد نتبع فيها بشويه بشويه خاطر سونسيبل برشا الزون هذه. فوالا داكوغ. سي بون. Voilà, donc لهنا في الجوت هذه البي بي تي فيرو فير، دونك الميليو اللي نوتر. نو سوم ليكيفالونس. قداش البي اتش في ليكيفالونس؟ ست. فات. تبدلش البي اتش؟ لا. ما تبدلش، ما تبدلش. مالا اذا كان نعمل ديلوسيون للاسيد فور كي باش ندوزيه باز فورت، شنو هي الحاجه الوحيده اللي تتبدل؟ pH pH initial. initial. Le pH initial. Mais le pH à l'équivalence, il reste inchangé. D'accord? حتى كي وعليش تزيد علاش؟ على خاطر الديلوسيون ما عندها حتى ايفي على الكونتيتي دو ماتيير دو لاسيد. فهمتني؟ انت باش تدوزي اون سيغتان كونتيتي دو ماتيير، كي باش تزيد الماء لو ما عنده حتى ايفي على الكونتيتي هذيك. داكوردو؟ Voilà. En plus que ça, elle revient aussi à l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction ici, c'est H3O plus OH- va donner 2H2O. D'accord? Maintenant, autrement dit, fait l'équivalence, l'H3O+, il disparaît avec OH-. Donc le milieu, je vais vous en fait. Je vais vous le H2O. Je n'ai le pH de l'H2O égal à 7. D'accord? Donc là, le pH à l'équivalence pour le dosage d'un acide fort par une base forte, il est indépendant de la dilution du volume d'eau ajouté. De même, pour si on va ajouter par exemple 100 ou la 200, on va avoir donc le même résultat, juste le pH initial est bad. Donc l'année pour 50, on a le pH initial 1,59. Et quand on a 100 par exemple, comme vous voyez, tu as 1,82. نمشي لبعيد أكثر، نمشي نحط 250. 2,16. D'accord? Donc l'année, après la dilution, juste le pH initial, il augmente, mais la dilution n'a aucun effet sur le pH à l'équivalence. Très bien. B. Bon, on va noter ça si vous voulez. وإلا خلينا نخدموا فرد مرة الدosage inverse, d'accord? اللي هو le dosage d'une base forte par un acide fort. Donc نرجع لهنا رجعوها هذه با داجو باش نقلبوا الدوزاج لولاد توا.